So for question number 9 here, sambil-sambil tu semua orang boleh check juga jawapan masing-masing. The function g and composite function fg are defined as gx. Okay, dia bagi function gx dan juga dia bagi the composite function of fg. Dia minta kita cari find the function of fx. So fx ni berada di kawasan luar. Okay, so kawasan luar selalunya kita akan guna yang let tu kan. So let's look at this question. So first, dia lebih masukkan gx dalam f. Okay, this one is correct. Kan, dia show the composite function ataupun dia masukkan 4x minus 1 and then let u equals to 4x minus 1 and then jadikan x sebagai subject. Okay, this one is correct as well. Kita akan gunakan cara ini and then substitute everything in terms of u. So fu ada u plus 1 over 4 square minus 4u plus 1 over 4 ni. Okay, this one is correct. Okay, lepas substitute kita simplify the function. So simplify the function, dapatlah 2u square minus 5 and last kali kita kena jadikan dia in terms of x balik semula lah. So hence we have fx equals to 2x square minus 5. Okay, so everyone get the same answer? Sama? Sama madam. Yes, madam. Sama, okay. So this one senang je kan, kita let something saja sebagai, let kita punya function yang dekat dalam tu sebagai another unknown lah. Okay, so next kita tengok yang sini kejap. Dah ada belum? Belum lagi, Faika belum lagi kan? So kita move kepada question number 10 dulu. Okay, Rana dah share dah question number 10. This time dia bagi function g dan juga the composite function g of h. Okay, so yang hilang adalah function yang berada di dalam ni. Okay, so yang dalam ni senang je lah kan. Kita gantikan sahaja hx into our function. So here gantikan hx dalam x square dan juga x here. Okay, this one is correct. Here, sorry. G of h, okay kat sini. Gantikan dekat x square kat sini kan. So here is correct. And then kita rearrange jadikan hx sebagai subject. Okay, so ini betul. Okay, so before kita continue square root both sides ni, 4x square minus 2x ni, okay, this one kita boleh factorize dia dahulu. So factorize kita dapat 2x minus 5 square. So bila kita letak square root pula, kita ada square root of 2x minus 5 square and everyone know using the definition of square root yang ada square ni, ini akan terus jadi modulus. So this one is correct lah. Okay. So saya rasa semua orang pun dah okay kan? Guna composite function, cari function yang hilang ni. Okay, now Faika dah masukkan ke? Ke belum lagi? Madam dah dapat lah saya add madam. Tak dapat? Ya. Alamak sekejap saya, okay saya boleh add. Cuba kamu send dekat saya, nanti saya add. Okay. Okay. Now, question number apa pula? Kita go to question number 34. Kenapa hilang pula dia punya soalan dekat sini Kejap. 34B1. Hilang dah soalan dia. 34B1 soalan dia pasal cari inverse function kan? Okay. Oops. Oh, saya boleh edit dia punya besar kecil juga Okay, so first kita nak cari inverse function untuk hx ni dan dia bagi hx ni adalah composite function kan? Where, wait. So sekarang ni saya tulis kat sini dulu lah. Kenapa dia punya function sini hilang? So h of x kita ada dua. Yang pertama adalah e of negative 2x. This one for x. Dia bagi apa? X more than, less than or equal to 0. And the other one kita ada linear function, betul tak? Negative x minus 1. Okay. So we have negative x minus 1 untuk x more than 0. Okay, so this adalah dia punya original function hx yang diberi. Now, macam mana kita nak cari dia punya inverse? Kena cari untuk setiap satu ni sebenarnya. Okay, for this two kita kena cari dahululah apa dia punya inverse. So let's look at this answer.
Okay, using the relation H inverse of X equals to X, okay, this one is correct. And then gantikan H inverse tu dalam X kita. Okay, ini dah betul. Akan menjadikan dia in terms of U. Okay, kejap. Alright, saya nampak dah. Okay, sepatutnya tak perlu jadikan U equals to EH inverse pun tak apa. Okay, sebab kalau kat sini nanti dia akan jadi ln punya apa ni, ada square root. So suppose, okay, this is what we are going to do. Kan daripada sini kita ada E, mana dia? Tak keluar pula. Sekejap Alright. Now, kan kita ada E of negative 2 H inverse of X equals to X. Kan? So, kita nak jadikan H inverse sebagai subjek. So, nak hilangkan exponential function tu, kita akan taking ln of both sides. So, ln of E negative 2 H inverse of X will be equals to ln of X. Okay, sekarang kita taking ln on both sides. And using the properties of ln E ni dia akan jadi 1 kan. So, nanti tinggallah negative 2 H inverse of X equals to ln of X. So dekat sini kita akan nampak H inverse of X will be equals to negative 1 over 2 ln of X. Okay, so this will be the inverse function lah. Okay, tapi sebenarnya jawapan yang ini pun betul je sebab using the properties of logarithm, constant yang dekat depan ni kita boleh jadikan dia sebagai power. Okay, so kalau dia jadi sebagai power, dia akan jadi ln of X to the power of negative 1 over 2. And then sebenarnya dia akan jadi ln of 1 over square root of X. So this one pun betul jugalah sebenarnya. Siapa jawab soalan ni tadi? Hilang juga namanya. Kenapa dia hilang? Tadi siapa jawab soalan ni? Lupa dah. So jawapan ni sebenarnya betul juga, cuma kat sini nanti kamu akan end up dapat plus dengan minus kan, which is kat sini okey je lah bila dia reject since ln cannot be negative. Okay, this one is correct bila dia reject. So kalau nak guna cara ini pun tak ada masalah sebenarnya. Okay. Cumanya nanti kat sini lah dia akan tambah sikit jalan kira kan, instead of sebenarnya boleh je terus ln of both, taking ln on both side kat sini lah. So this one dah okay dah, ini tak perlu pun tak apa. Okay, so tak ada masalah lah sebenarnya. Okay, tapi ini baru function yang first. And then the second function adalah negative X minus 1. So using the relation of H inverse equals to X juga. Okay, this one is correct. And then dapat juga jawapan yang sama. H inverse will be negative X minus 1. Okay, cumanya kat sini, bila soalan kita beri, sekejap. Ni terkacau lah. Bila soalan kita bagi dalam bentuk piecewise function, apa maksud piecewise function? This one. Kalau dia bagi dalam bentuk piecewise function, final answer untuk inverse pun kena tulis balik dalam bentuk piecewise function lah. Okay, so saya tunjukkan apa jawapan dia yang sepatutnya ya. So kat sini dah betul dah, cuma final answer je. So H inverse of X will be equals to, kita ada dua. Yang pertama adalah nak tulis negative half ln of X boleh. Nak tulis ini pun boleh sebab dua-dua adalah maksud yang sama lah. And the other one will be negative X minus 1. Okay. Now, domain ini kita kena tahu pula. So sebenarnya nak tahu domain dia ni, boleh je kamu gantikan 0 dalam this one, kita akan dapat 1 kan. So kalau refer kepada graphical of our function sebenarnya, okay, this one is X, ini adalah Y kita. Exponent of negative X kat sini. Dia akan stop dekat sini lah. So sini adalah 1 and then negative X minus 1, shape kita kat bawah ni. So kat sini will be negative 1 sebab bila X sama kosong kita dapat negative 1. And we know that ini adalah function untuk HX.
kalau domain of hx will be the range untuk h inverse and the range of hx will be the domain for h inverse. So kita tengok dulu range untuk this function. Range kita adalah negative infinity until negative 1 and then 1 until infinity. So maksudnya untuk ini apa kita punya domain will be x more than or equals to 1. Dan untuk yang negative x minus 1, the domain will be less than negative 1. Nanti kita akan nampak based on our graph kejap lagi lah. Okay, next. So far ada apa-apa nak tanya saya tak? Okay ke untuk soalan ni? Yang ini yang a bit complicated, okay? Alright, so kita go to the next question. Okay. This one adalah graph kita, okay, yang macam saya tunjuk tu. Okay, so for this one, alright, shape of the function dah betul dah. Oh, by the way, jawapan yang diberi dekat tutorial tu, dia punya label ada salah sikit tau. Sepatutnya ini dan juga ini adalah function untuk hx. So betul lah yang James shadekan ni betul label dia. And then yang the opposite one adalah this one kan. So yang linear ini dan juga the graph untuk ln this one will be the h inverse. So label dah betul. Kita ada line y equals to x ni dah betul. And then this one the opposite, satu sini pun satu. And then kita ada here negative 1, here is negative 1 as well. Okay. Cuma if we look at this question, dah berapa markah bagi soalan ni This one is question 34B, is it? Okay. Markah dia 4. Okay. So markah dia 4 tapi maybe James akan dapat 3 saja. So kenapa James dapat 3? Because of this one. Kalau kita tengok shape dia, the exponential function and the linear function dia tak akan intersect lah. Sepatutnya graph dia akan jadi seperti ini. Sekejap, saya gunakan warna hijau. So y ni kita naik atas dia. So yang ini pun dia tak akan intersect dengan kita punya linear function. Boleh nampak ke graph tu? Okay. So kat sini boleh juga tengok macam dekat dalam jawapan kita tu. Dia tak akan ada intersection lah. Maybe boleh juga check. Cuba crosskan, samakan graph untuk this one. E of negative 2x samakan dengan negative x minus 1. So kalau tak dapat jumpa x, maksudnya dia tak akan ada intersection between these two curve lah sebenarnya. Okay. Ataupun, kejap. Here. This one adalah graph ln kan. Graph ln tu samakan dengan graph yang negative x minus 1. Tapi sebenarnya sama je pun. Dua-dua akan dapat benda yang sama. Nanti tak akan ada intersection lah. So, okay. Apa tadi saya terlupa nak cakap? Make sure bila kita nak cari, bila kita sketch the graph of hx and h inverse on our axis ni, always label the reflection line ni, y sama dengan x. Sebab itu adalah relation antara hx dengan h inverse. Okay, so alright, Faika dah bagi jawapan. Okay. Now 34B2 dah, 37. Kecilnya. Saya boleh besarkan tak? Tidak. Saya boleh besarkan. So Ronan bagi jawapan ini. Alright. So for this question 37, given fx equals to ln function, logarithm function, and gx is the exponential function, show that fx is one-to-one function algebraically. So dia tanya fx sahaja. Inverse. No, sorry, one-to-one function. Algebraic method will be, okay, kat sini apa yang Ronan tertinggal adalah stating the domain. So kena cakap let x1 and x2 belongs to the domain of f. Sebab dia adalah domain yang sama kan, function yang sama. So this one, and then fx1 equals to fx2, betul dah. Gantikan here betul, and then x1 equals to x2. So, and hence kena state lah. So therefore, tak ada pula. Mana dia? So therefore, apa ya? Saya tulis kat sini.
since fx1 equals fx2 implies x1 equals x2, it is one-to-one function. Biasanya statement ini akan ada satu markah lah. So that's why this statement kena sentiasa tulis. Okay. Okay, this one is for 37A. Now, 37B. Oh, ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita move to the next question ni? So far okay semua orang? So Okay, far okay, madam. So far okay. Okay, Alright. madam. Okay, so kita tengok question B pula. So this time, the question asks to find the composite of fgx and gfx and hence state the conclusion about the result. Okay, saya rasa jawapan dia akan dari both x lah kan. So let's look here. So fgx, kita akan gantikan g dalam kita punya f. So here it is. After kita substitutekan, okay, this one is correct. So bila substitutekan, kita ada negative 3 dengan 3 pun akan potong kan. So tinggallah ln e of x and then kita dapat x sahaja. Okay, this one is correct. And gfx, gantikan ln of 2x plus 3 dalam function. Okay, so this one is correct. Simplify. And finally kita dapat x. So what we can conclude is g is equals to f inverse and f is equals to g inverse. Sebab apa? Since fgx is equals to gfx is equals to x. Sebab both answer tu kita dapat x kan? Okay, so ini Azhar punya jawapan untuk B, tak ada masalah. Now, kita tengok kepada Farah punya jawapan. Salah tapi tak apalah, mana tahu tanya. Sekejap, bukan kelas. Now, C. Sketch the graph of fx and gx on the same axis and hence state the domain and range. Okay, so for this one, kita nak lukis graph of f dengan g saja kan, and kebetulan kita dah tahu dah g dengan f tu adalah inverse of each other. So for ln 2x plus 3, so the domain will be negative 3 over 2. Okay, this one is correct, domain dia. So kat sini pun negative 3 over 2 kan, y pun negative 3 over 2. And kalau tengok graph, okay. Alright, so graph untuk ln dah betul dah. Dan graph untuk exponential function pun dah betul dah. Sebab dia adalah reflection of each other sahaja. Cuma apa yang Farah tertinggal adalah ni oops. Kita punya line y sama dengan x. And then kalau kita tengok kat sini, nanti dia akan cross. So kita akan jadi macam itulah sebenarnya. Okay, so bila lukis function yang inverse of each other, kena always state yang y sama dengan x ni lah. So ini shape dia okey je. So kalau tengok markah, contohlah kalau this one 37 Let me see what will be the marks given here. Okay, markah dia bagi 5 kan. Sebabnya dia ada tanya domain dan juga range. Oops. Dia lari pula. Manalah. Okay. Sebabnya this question dia state domain, bergerak-gerak pula benda ni. Okay. State the domain and range. So domain dengan range akan ada satu markah lah sebenarnya. Either satu ataupun dua markah. Graph akan ada 3 markah kalau ataupun 4. Ini saya tak sure pula dia punya markah macam mana. Tapi kalau contohlah markah ada 3, so Farah akan dapat 2 lah untuk graph. Tapi untuk domain dengan range, okay. Domain untuk, dia minta domain untuk fx saja kan, untuk ln. Okay, so tengok kat sini, domain untuk ln ni salah dah. Kenapa? Kat sini Farah kan dah tuduh lah. X more than negative 3 over 2 kan. So suppose the domain will be negative 3 over 2 until infinity. So that will be the domain. Tapi range betul. So let's say lah kalau dapat 5 markah untuk soalan ni, maybe Farah boleh dapat 3. 3 sebabnya hilang markah dekat mana? Dekat yang y sama dengan x ni tak ada. Dan juga untuk domain ni. Okay, so far ada apa-apa nak tanya tak orang lain? Alright. Kita back to question number 5 awal sekali.
Okay, so semua orang boleh nampak dah skrin saya, jawapan Faika? Boleh, madam. Boleh Alright. So for question number 5 ni, dia minta kita sketch a function f(x) is defined by a piecewise function. Okay, ini kita kena sketch dahulu. And hence state the domain and range untuk f(x). Okay. So kita ada graph untuk linear function x plus 4, x is less than or equal to -1. So kat sini Faika dapat 3, okay. Sebab okay, this one is correct. So kat sini kita close lah kan. And then from -1 until 1, okay, shape ni dah betul dah sebenarnya. X plus 1 square plus 2. So ini adalah bentuk kuadratik sebenarnya. Tapi bukan all of it lah. Kita ambil certain part sahaja. Where from here kita boleh nampak dia punya minimum point. Okay, so the minimum point should be -1, 2. Okay, so ini silap graf inilah. Sebab kat sini kalau kita tengok yang Faika buat, minimum point dekat 1, 2. So dia opposite kepada this one, which is a bit wrong lah sebenarnya. So kalau ikutkan kita punya shape dia macam ni. Okay, wait. So bila -1 tadi kita dapat 2. So -1 suppose dia dekat 2. Mana 2 kita? Here. Okay. And then kita tengok pula when x equals to 1. Okay, when x equals to 1, kita substitutekan dalam this function, kita dapat berapa? Y will be 1 plus 1 is 2, 2 square is 4, 4 plus 2 is 6. So y sama dengan 6. So bila x sama dengan 1 sini, y kita dekat 6 here. Okay, so dia akan jadi kat sini lah 6 open juga. Okay, dan kita tahu tadi kita punya minimum point kat sini, this one, minimum point kita kat sini adalah -1, 2 kan. So maksudnya kawasan yang kita akan lukis sebenarnya, piece dia adalah here. Oops, here. Ini sahaja yang kita akan lukis untuk graphical, untuk graph x plus 1 square plus 2 from -1 until 1. So kat macam manalah kita punya shape. So dia akan jadi, sebabkan dia cross dekat x sama dengan 0. So when x equals to 0, y akan jadi apa? 1 tambah 2, 3. Okay, so dia akan cross dekat 3 kat sini, close. So ini adalah graph kita. Nampak tak? Shape ini merupakan this shape. Okay. So untuk kuadrat ni kita kena identify lah dekat mana shape yang bahagian mana yang kita nak lukis. And then untuk x more than equals to 1, kita ada 7 minus 1. So 1 until infinity ni sebenarnya 7 minus x ni adalah close kan. So kat sini akan close. So dia akan turun bawah. Okay. So graf kita akan jadi macam ni lah. Dan kalau kita ikutkan dia tak, dia bukan continuous lah. Dia terputus graf kita di kawasan sini -1 ni. Okay. Now, kita tengok dia punya domain dahulu. So domain untuk f(x) will be -1, ada graf. Kat sini walaupun dia terputus, tapi sebenarnya graf kita tu bersambung dekat -1 until infinity lah. Sebab this graph will be akan panjang lagi kan. So domain adalah -infinity until infinity, it is correct. And the range kita tengok sepanjang y-axis here. So daripada -infinity kita ada graph ni 2. So -infinity walaupun sini open tapi kiri dengan kanan dia close kan. So dia kira continue. And then here walaupun dia stop kat sini tapi graph kita bersambung sampai ke 6. So this one is correct lah. -infinity until 6. Okay, so domain dengan range okay dah. Faika buat. Cuma dia punya graph untuk this one je. Okay, ini part ni je yang tersilap sikit position dia. Okay. So kita dah habis discuss dah untuk question number 5 until 37 ni. So far ada apa-apa nak tanya saya sebelum kita continue with chapter 6 kejap lagi. Anyone nak tanya apa-apa tak? Regarding the whole chapter 5. Pasal nanti kamu ada pra kan? Okay. Okay, madam. Okay. Okay.
Alright. Okay. So maksudnya berdasarkan apa yang kamu buat ni, so far saya dah tengok chapter 5 saya rasa semua orang dah okay dah. You know how to find the composite function. Kamu tahu macam mana nak cari inverse. Shape of graph pun kamu tahu, cuma maybe bila part lukis tu ada tersilap position sahajalah. Tapi dia punya basic, dia punya intersection, dia punya intercept, y-intercept, x-intercept semua tu okay. So hopefully korang okay lah kan dengan chapter 5 ni. Okay, so we're gonna start with chapter 6. Kita nak break dulu ke? 2 minutes sebelum chapter 6. Semua orang ke nak terus continue dah? Ke nak minum air kejap? Ya, teriak kejap lah madam. Apa dia? Rehat kejap? Minum, madam. Minum dulu. Okay, kita rehat dulu kejap dalam 3 minutes, okay? 3 minutes ke nak 5? Okay, madam, 3 minutes. 3 minutes okay. So 3 minutes boleh pergi toilet dulu, nak minum air dulu. Later nanti kita continue untuk chapter 6 pula. Okay. Semua orang dah dapatkan rehat yang cukup sebelum kita mula dengan chapter 6? Sudah madam. Sudah okay. Alright, so now we're going to start with chapter 6 pula. Chapter 6 is about polynomials. Okay, chapter ni ringkas je sebenarnya, tak banyak sangat benda. Dan sebenarnya saya ada tunjuk dah, ada satu part yang saya dah tunjuk dah dekat chapter 5 yang kita guna long division tu. So untuk chapter 6 ni kita akan go further lah untuk long division tu macam mana and then what is actually a polynomial. Okay. So the learning outcomes for 6.1, hari ni kita tengok 6.1 dahulu, will be first performing addition, subtraction and multiplication of polynomials. Okay, this one yang paling simple lah, algebraic method sebenarnya, algebraic operation sebenarnya. And then kita akan tengok how to perform a division of polynomial. So macam mana kita nak bahagi menggunakan unknown ni lah. Okay, so let's start with the definition of polynomials. Okay, so what is a polynomials? Poly means many. And nomials refers to the terms or names. So polynomials maksudnya many terms lah. Okay, so kalau kita gabungkan dia adalah many terms. Okay, so what is a polynomials actually? A polynomials, Px, selalu kita akan label sebagai Px of degree n is an algebraic expression of the form. Okay, kita ada Px equals to an of x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 until lah a0. A0 ni just a number lah. Kalau kita tengok dia punya x ni, the degree of x will be decrease kan, dia makin berkurang. Okay, and n will be a positive integer. Saya guna merah. So n will be the positive integer and an semua ni, an minus 1, this one semua ni yang dekat depan x ni, the constant ataupun kita panggil dia sebagai coefficient of x. Okay, so kat sini kita boleh nampak polynomial definition dia adalah x tu dia punya power mestilah a positive integer saja. Apa maksud integer? Integer tu yang whole number sajalah kan, 1, 2, 3, 4, 5, dia mestilah positif sajalah, nombor bulat saja. Okay. Now, example of polynomials. So kita ada example of polynomials. So this will be the example 2x plus 5. So kita nampak x to the power of 1. And then kita ada x cube minus square root of 3 x square plus 2x. Walaupun square root of 3 ni kita ada 3 to the power of half, tetapi square root of 3 is just a coefficient kepada x square. Okay, so x square ni power dia adalah positive integer lah, so tak ada masalah. And then we have 3x square plus 7. This one kamu dah tahu dah, a quadratic. And then 8.
8 ni pun tergolong dalam polinomial sebabnya kita ada x to the power of 0. Okay, so kalau kita kat sini pun ada hujungnya adalah constant, so tak ada masalah lah untuk polynomials. Kalau dia bukan polynomials, non-polynomials. So non-polynomials we can see here dalam satu expression ni dia akan ada x yang power dia in fraction ataupun negatif. So kalau tengok kat sini x to the power of half, automatic dia bukan polynomial lah. And then here kita ada x to the power of negative 1 sebenarnya. And ini pula adalah x to the power of negative 3. So dia bukan polynomial juga. And then here kita ada x, square root of x. So square root of x pun sama macam ini, dia adalah x to the power of half kan. So these are all the examples of non-polynomials. Okay, so untuk definition of polynomial semua orang okay? Okay, madam. Okay, madam. Alright, now kita tengok dahulu the algebraic operation untuk polynomials ini. Okay, so algebraic operation yang pertama adalah tambah tolak lah, addition and subtraction of polynomials. So the addition and subtraction of polynomials can be performed by collecting like terms. So px dengan qx ni adalah label kepada polynomials tersebut lah. Okay, so kita akan collecting like terms. So let's look at this example dahulu. Example yang pertama, given px, dia tak cukup besar. Okay, given px is equals to 2x to the power of 4 minus 5x cube minus 4. Okay, this one adalah the highest power of x kita adalah kuasa 4. Okay, and qx here, x to the power of 4 juga plus x cube plus 3x square plus 4x. Okay, determine px plus qx dan juga px minus qx. So saya tunjukkan tambah dengan tolak lah. So ini yang paling basic sebenarnya. So first px kita adalah 2x to the power of 4 minus 5x cube minus 4. Okay, and then kita akan plus dengan q of x adalah x to the power of 4 plus x cube plus 3x square plus 4x. Okay, so tadi dia kata addition and subtraction kita akan collecting like terms. So apakah like terms yang ada dekat sini? We have x to the power of 4. So 2 tambah 1 dapat 3. So 3x to the power of 4. And then kita ada apa lagi? X cube. Negative 5x cube plus dengan x cube. So negative 5 plus 1 is negative 4. So negative 4x cube. Okay, and then ada lagi tak benda yang sama? Dah tak ada dah. This one will be just a constant. Kat belakang ni kita ada kuasa 2 dan juga x to the power of 1. So dah tak ada apa-apa, maksudnya kat sini 0 plus 3x square lah. 0 plus 3x square will be just 3x square. And 0 plus 4x will be just 4x. And then kita ada negative 4 plus 0, tak ada apa-apa kat belakang kan? Will be minus 4. Okay, so dia punya terms yang sama kat belakang kan, macam x power of 4, x power of 3. Kalau ada yang benda yang sama, so kita akan tambah ataupun tolakkan dia punya coefficient lah. So that one is for plus. Now for minus pula, px minus qx. So 2x power of 4 minus 5x cube minus 4 minus x to the power of 4 plus x cube plus 3x square plus 4x. Okay, now 2x power of 4 minus x to the power of 4, 2 tolak 1 will be 1. So x to the power of 4 sahaja. Second, negative 5x cube plus x cube. So negative 5 tolak dengan tolak dengan 1. So negative 5 minus 1 will be negative 6. So negative 6x cube. And then we have 0. 0 minus 3x square will be negative 3x square. And then 0 minus dengan 4x will be minus 4x. And then minus 4. Okay, so ini yang paling basic.
Nanti boleh juga try soalan-soalan dekat tutorial juga, soalan number 3, number 4 and so on lah. Okay, so this one untuk algebraic operation yang melibatkan addition and subtraction. Okay, lagi satu saya nak ingatkan, bila negatif ni, bila minus ni, kalau nak terus darab masuk je pun tak apa. Okay, cumanya kena hati-hatilah, jangan pula tulis minus tak ada bracket ni. Kalau tak ada bracket nanti takut kamu terlupa, kamu akan minuskan dengan x power of 4 je. Yang selebihnya kamu kekalkan dengan positif. So itu akan jadi salah lah. So make sure jangan buat careless mistake like that. Okay, so itu untuk algebraic operation yang pertama, addition and subtraction. Now kita tengok pula what happen if we multiply. So kalau multiplication, okay, here note that every term in the polynomial, okay, every term will be multiplied by each term. Okay, ini maksudnya kita expand satu-satu lah sebenarnya kan. So let's look at the question here. Dia bagi kita px a quadratic, qx adalah cubic function. So determine 4qx. So kita nak darabkan 4 dengan qx. Qx kita adalah 2x cube minus x square plus 1. Okay. So each of these terms must be multiplied by 4. So it will be 8x cube minus 4x square plus 4. Okay. So ini paling simple lah. Next is darabkan px dengan qx. So px here is x square minus x minus 1 times by qx adalah 2x cube minus x square plus 1. Okay. So ini kita kena expand satu-satu. X square darabkan dengan 2x cube, darabkan dengan negative x, darabkan dengan 1. Kan? So yang pertama it will be 2x. Okay. X square darabkan dengan x cube. Bila multiply 2 index, power dia akan tambah. So dia akan jadi x to the power of 5 ke 6? Kamu rasa apa? 5. 5. Correct. So 2x to the power of 5. And then kita ada minus x to the power of 4. Kan? X square darabkan dengan negative x square. And then x square multiplied by 1 will be plus x square. Okay, seterusnya. Saya gunakan warna lain pula kita ada negative x times by 2x cube. So negative 2x to the power of 4. And then negative x darabkan dengan negative x square. Negative times negative will be positive x cube. And negative x times by 1 will be negative x. Okay. Dan seterusnya negative 1 times by these 3 terms ni. So dia akan jadi negative 2x cube. Negative times negative will be positive x square and then minus 1. Okay, now kita akan collecting like terms yang macam tambah tolak tadi tu lah. So 2x kuasa 5 ni tak ada apa-apa yang sama. So tinggal saja 2x to the power of 5. Okay, lepas tu kita ada apa ni? Negative x to the power of 4 minus 2x to the power of 4. Negative will be negative 3x to the power of 4. Lepas tu kita ada apa lagi? X square. Oh, sekejap. X cube. So, x cube minus 2x cube. 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. So, negatif x cube. And then kita ada x square. X square plus x square will be plus 2x square. Lepas tu, x dengan 1 tu single je kan? So, negatif x minus 1. Okay. So saya rasa untuk multiplication ni mungkin tak ada masalah apa-apa pun sebabnya kita just expand sahaja macam kita expand dua jenis faktor tu kan, x minus 1, x plus 2. Kita expand macam tu lah. Cumanya kena hati-hati dengan dia punya power ni lah. Okay, bila kita darabkan base yang sama, powernya akan tambah. So this is what it meant by the statement bawah ni. So if px of polynomial degree m and qx is a polynomial of degree n,
then the product of Px and Qx is a polynomial of degree n plus n. Contohnya kat sini, Px kita degree dia adalah 2. Untuk Qx, dia punya degree adalah 3. So kalau tengok the highest power here will be 2 plus 3 which is 5. So kamu boleh check macam tu lah. Okay, so far tambah tolak darab okay Okay, madam. Okay, alright. Now kita pergi kepada algebraic operation yang keempat, the last one will be division of polynomial. Okay, so division of polynomial ni apa? It can be expressed in the form of Px over dx akan sama dengan Qx tambah Rx over dx, ataupun bila kita darabkan this whole equation dengan d of x, kan? So nanti tinggallah Px sama dengan dx times by Qx plus dengan Rx. So dia ada dua cara untuk tulis the answer for division ni lah. Okay, now untuk division selalunya kita akan gunakan long division untuk divide the polynomial. So apa itu long division? Okay, saya akan tulis in terms of dia punya unknown kat sini. So let's say here, hari tu yang dalam ni Px akan berada di dalam. So P of x is divided by D of x. Okay, so divisor ni dekat luar. Okay, so atas ni akan ada apa? Atasnya adalah Q of x, quotient kita. Okay, and then quotient ni, ini darabkan dengan dx, nanti akan ada satu term kat sini. So kita akan minuskan Px dengan term tersebut. And lastly kat bawah ni akan ada kita punya remainder. Okay, so Px. Okay, Px ni merujuk kepada dividend. Dividend kita lah yang kat atas tu adalah kita punya dividend. And then quotient. Quotient ni yang apa yang darabkan dengan divisor, dia akan dapat kita punya dividend tersebut. Okay, this one is quotient. And divisor ni yang kat luar ni, ataupun dia adalah denominator kita daripada this one. Okay, and Rx, so R ini represent kita punya remainder. Okay, so ini adalah in terms of dia punya title kepada term-term tersebut lah. Px dividend, Qx quotient, dx divisor, Rx remainder. Now, saya bagi satu contoh yang menggunakan nombor 11 over 2. 11 over 2 kalau guna calculator kamu dah tahu dah dia akan jadi apa kan. Now, macam mana kalau kita nak perform long division? So, kat sini 11 adalah kita punya dividend and 2 here is our divisor. So 11 dekat dalam, 2 dekat luar. Okay, kat atas ni kita nak letak nilai apa? So apa darab dengan 2 dapat nombor yang menghampiri 11? What will be the number? 5. 5. 5 times by 2 will be? Di sini 5 lah. 10. 10. Okay, betul. So sini kejap dia punya tulisan ni gelap sangat pula. Warna putih. Okay. So 5 times by 2 will be 10. So kita tolakkan 11 dengan 10, we have remainder 1. So kalau kita tulis in terms of this expression kat sini, equation kat sini, so 11 over 2 will be equals to 5 plus, okay, and then kat sini apa? Remainder over divisor kan? Remainder kita adalah 1 per dengan 2. So ini adalah cara penulisan yang pertama lah. Okay, ataupun kalau kita nak tulis dia sebagai hasil produk antara dx dengan qx, so 11 maksudnya kat sini, this whole equation kita darabkan dengan 2 lah. Okay, so darabkan dengan 2 sebab kat bawah ni 2 kan. So it will be 11 times equals to 5 times by 2 plus 1. So kita ada dua cara untuk tulis dia lah. And here 5 kat sini represent kita punya quotient, 2 represent kita punya divisor, 1 is our remainder, and 11 here
adalah kita punya dividend. Okay, taklah benda yang sama lah. Okay, kalau guna nombor dia nampak macam senang kan. Now kita tengok pula if we use an unknown kat sini, polynomial 2x square plus 3x minus 6 divided by x plus 1. Okay, soalan ni dia dah mention use long division to find 2x square plus 3x minus 6 over x plus 1. Okay, first yang dekat atas kita akan letakkan dalam kita punya ini apa kita panggilnya? Long division. Bahasa Melayu saya lupa dah. Okay, so let's start with 2x square plus 3x minus 6. So dekat luar ni kita ada x plus 1. Okay, now apa darabkan dengan x akan dapat 2x square. Kita punya nombor kat sini, macam mana kita nak buat dia? Kita kena aim the first term kat sini kita nak jadikan dia kosong. Okay, so sebab tu saya tanya apa darabkan dengan x akan dapat 2x square. So what will be your answer? 2x. X. 2x, okay betul. So 2x times by x kita akan dapat 2x square. Okay, dan 2x ini kena darabkan dengan 1 juga. So it will be plus 2x. Ini kita akan tolakkan dia. So yang belakang negatif 6 ni tak apa dulu sebab kita ada 2 term dekat kat sini. So kat sini ada 2 term jugalah. Okay, now 2x square tolak 2x square will be 0. And then 3x minus 2x. 3 tolak 2 dapat 1. So apa nak buat dengan negatif 6 ni? Kita bawa turun. So x minus 6. Okay, next. What number multiplied by x will be x? 1. 1, betul. So plus dengan 1. So here we have x. 1 times by x plus 1 will be x plus 1 lah. Okay, and then kita akan tolakkan mereka. So x minus x will be 0. And then negative 6 minus 1 will be negative 7. So kalau tengok dekat sini kita ada remainder negative 7. Ini adalah kita punya quotient. Okay, sekejap. So ini adalah kita punya Q of x. This is our R of x. Ini adalah P of x kita. And here is our D of x. Okay, so let's say saya nak tulis jawapan dalam bentuk yang ada bahagi-bahagi tu. Okay, so 2x square plus 3x minus 6 over x plus 1 will be equals to, tadi dia kena start dengan ada apa? Px over d of x will be equals to qx tambah rx over dx. Okay, so yang dekat atas ni 2x plus 1 plus dengan, tapi kat sini kita ada negative 7 kan? So saya letak minus kat depan ni lah. So minus 7 over dx kita adalah x plus 1. Okay, so ini adalah cara penulisan yang pertama lah. Ataupun penulisan yang kedua, kita darabkan dengan the whole function ni dengan x plus 1. So kita ada 2x square plus 3x minus 6 equals 2x plus 1 times by x plus 1 minus 7. Okay. So kat sini tengoklah soalan tu minta kita express jawapan tu dalam bentuk apa. Kalau dia tak ada mention apa-apa, boleh je terus tulis jawapan final answer kita macam ni. Okay, kalau dia suruh mention tulis dalam bentuk produk here, barulah kita akan tulis jawapan seperti inilah. So this one is our P of x equals to qx times by divisor d of x plus dengan r of x kita. Okay, so ini adalah example yang pertama. Now, let's take a look at the second example. Determine the quotient and the remainder of here, the division of this one lah. Okay, kat sini dia dah highlight dah. Dia minta kita cari quotient. Dia minta kita cari remainder.
So quotient is Q of X and remainder is R of X. So let's perform the long division dahulu, but our denominator kat sini ataupun kita punya divisor dia bagi dalam bentuk factorization. So kita expand dia dahulu. So X plus 1 multiplied by X plus 3. Expand kita dapat apa ya? X square. 3X tambah X akan jadi 4X. And then 1 darab 3 dapat 3. Okay, so ini adalah kita punya divisor lah now. So kita ada X power of 4 plus X cube plus X plus 6. We divided by X square plus 4X plus 3. Okay, kejap kat sini sebenarnya kalau saya nak, kalau kita tengok kita punya kuasa 4 punya function ni kan. Kita ada kuasa 4, kita ada kuasa 3, kuasa 2 tak ada. Lepas tu terus lompat kepada X dengan plus 6. So kat sini saya nak letak kuasa 2 tu 0x square. Okay, 0x square plus X plus 6. Kenapa saya letak 0? Supaya nanti kalau let's say bila kita darabkan something dengan sini akan muncul X square ni. So senanglah kita nak tengok apa tolak apa. Okay. So okay, let's start with apa darabkan dengan X square dapat X to the power of 4. X square. X square. Okay, so we have X square. So X square times by X square will be X to the power of 4. X square times by 4X will be plus 4X cube. And X square times by 3 will be plus 3X square. So senanglah X square, kat sini pun ada X square, ada rumah dia kan. So minuskan dia. Okay. Now X to the power 4 tolak X to the power 4 will be 0. X cube minus 4X cube. So 1 tolak 4 dapat negatif 3 kan. So negatif 3X cube. 0 minus negative 3x square will be negative 3x square. Dan saya akan bawa turun 1 sahaja dulu plus x kita. Kenapa saya bawa turun 1? Sebab kat sini ada 3 term. So make sure sini pun akan ada 3 term jugalah. Okay. Now, apa darabkan dengan x square will get negative 3x cube. Negative 3x. Negative 3x, correct. So negative 3x. So we have negative 3x cube. And then negative 3x times by 4x will be negative 12x square. Negative 3x times by 3 is negative 9x. Okay. Tolakkan dia pula. So negatif 3 tolak negatif 3. Negatif 3 tambah 3 lah kiranya akan dapat kosong. And then negative 3 minus negative 12. Negatif 3 tambah 12 berapa? Is it 9? 9 square, okay. And x tolak negatif 9. So 1 tambah 9 lah will be plus 10. X, okay. And then 6 ni ada lagi kat atas kan, kita bawa turun. So plus 6. Okay. And finally, something darabkan dengan x square dapat 9x square. So that means it will be plus 9 lah. Betul tak? So 9 times by x square will have 9x square plus 36x plus 27. So now kita tolakkan mereka. So what will be the remainder? 9 tolak 9 is 0. 10 tolak 36. So we have negative 26x and 6 minus 27 we have negative 19. Ya ke? Negative 21. 21, 27. Okay. So this will be the remainder. Okay, so ini adalah kita punya QX. This one is our PX. This is our RX. So ini adalah kita punya D of X. Okay. So soalan minta kita determine quotient. So QX will be equals to
x square minus 3x plus 9. Okay, quotient yang dia minta kan. And then r of x will be negative 26x minus 21. So that will be our final answer. Oh, bila kita ada negatif-negatif macam ni, saya nak tunjukkan macam mana cara kita tulis dalam bentuk ini. Okay. So this one, boleh je, remainder ni, boleh je kalau kita tulis dia sebagai negatif, factorize negatif, so kita ada 26x tambah 21 kan. So, kalau dalam bentuk fraction macam tadi tu, let's say x to the power of 4 plus x cube plus x plus 6 over x plus 1, x plus 3 akan sama dengan quotient kita adalah x square minus 3x plus 9. Okay, and then kita ada negatif ini. So negatif saya letak dekat luar lah. Negatif of 26x tambah 21 over x plus 1, x plus 3. Okay. So senang kalau kita letak negatif ni lah. Ataupun maybe kalau kamu tak nak letak dia kat sini negatif, so ini akan kekal positif. So dia akan jadi macam ni pula. X square minus 3x plus 9 plus, so atas ni kamu akan ada negatif 26x minus 21 and bawah ni akan ada x plus 1, x plus 3. So dua-dua ni pun betul lah. Cuma kena hati-hatilah kalau nak factorize negatif kat sini, atas ni akan dua-dua positif lah. Kalau nak kekalkan sini sebagai positif, so atas ni kita maintain sebagai negatif 26x tolak 21. Okay. So far, long division, identify QX, RX semua tu kamu semua okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay. So chapter ni chapter yang simple je sebenarnya. Okay. Saya rasa hari ni kita ambil 6.1 dahulu. So nanti minggu depan hari Selasa pula, sorry. Tomorrow, next week, Monday, kita akan tengok 6.2. 6.2 pun sangat sikit sebenarnya, and then kita boleh terus habiskan 6.3. So dia sikit je lah. So kalau kita stop dekat sini dulu boleh? Sebab kamu pun dah live 1 jam setengah kan? Boleh, madam. Boleh Boleh madam. Okay, madam. Alright, so right after Madam. this, boleh Okay, so right after this, kamu boleh start tengok video chapter 6 tu. Okay, kalau nak fahamkan lagi chapter 6 tu, sebab ada lagi example-example yang lagi mudah lah dekat kita punya lecture notes tu. And then boleh start buat soalan tutorial, tapi saya rasa boleh buat sampai nombor 4 je. So 1 until 4 boleh try dahulu. And let's say kalau dah habis, bolehlah kamu start buat revision untuk petang nanti, UPS chapter 4 and 5. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum kita end our lesson? Tiada, madam. Tak ada. Okay je. Nanti kalau ada apa soalan boleh PM sajalah. Okay, I think that will be the end of our lesson today. Kejap lagi nanti kamu submit attendance, okay? Dekat GC tu. Okay, thank you everyone. Thank you for your Thank you, attention. madam. Okay, madam.